केमती अछंती समस्ते भलो तो सेमती भलो थांतु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित ब्लॉग। आज मु ब्लॉग टा डायरेक्ट स्टार्ट करछि आम चंदन पड़ियारो। आम एपट आम चंदन यात्रा होछि बहुत फेमस कहीं ना आम एपट्रे चंदन यात्रा कोठी हुए ना आम गाँव रे जो चंदन यात्रा हुए बहुत फेमस माने लोक माने बहुत संख्यार ये जोग दियंती। आपण माने निजे देखि पारथुबे ए वीडियो केते संख्यार लोक माने एठी एकजुट होइचंती। आउ एबे तो समस्ते सहर रे रहिले आगुरु लोक माने गाँव रे रहउथिले चंदन यात्रा होली रो एन्जॉय करथिले किंतु एबे समस्ते कोन सहर रे रहउछंती। तो एमती गोटे गोटे पूजा पर्बाणी रे आसिक गाँव रे समस्ते एकजुट हेले बहुत खुशी लागे। आमे सेति पई बाहर जाइथिलु आम चंदन पड़िया को देखिबा पई केते लोक आछंती आ कोन होउछि। आउ देखंतु आम चंदन पड़िया रे केते लोक आछंती। लाइट केते सुंदर भाव रे सजा ହେଇछि। आम ठाकुर बाड़ी रे आमर राधा माधव ठाकुर अछंती जे कि 7 दिन हेला डंगा रे बुलुथिले। आउ 7 दिन दिन होछि आमर जो पूर्णमी आसे चंदन पूर्णमी सेई दिन मेन आमर सबु बेसी बड़ आकार रे हुए किंतु या पूर्वरु मध्य आमर जो सबु दिन मान करे आमर सब दिन कल्चरल प्रोग्राम होथिला। आमर भजन संध्या हुए छोट पिला माने सब डांस करंती भजन गीत रे बहुत सारा प्रोग्राम हुए। आ देखंतु आम ठाकुर आम डंगार केमिति केते सुंदर भाव रे बुलुथिले। आम पोखरीटा भी चंदन पोखरीटा भी केते बड़ आ ठाकुर केते सुंदर भाव रे देखंतु आम डंगाटा सजा ହେଇछि। आ एइटी आम राधा माधव प्रभु बुलुथिले डंगारे। आ गेट भी देखंतु केते सुंदर भाव रे सजा ହେଇछि। बहुत सुंदर बहुत भल लागे एमतिया पूजा पर्बाणी रे सबू आसिकी समस्त सहित देखा हुए ता सहित समस्ते आसंती आउ मिलिया मिसे कले समस्त सहित एमती भल लागे। आमर भी होली भी बहुत भल बड़ धरणर पालन करा जाए। सब प्रकार पर्व आम गाँव में प्राय पालन करा जाए। देखंतु आमर सबू डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाइथिला। डेली डेली तो डांस प्रोग्राम भजन संध्या होतला किंतु मेन पूर्णमी दिन बेसी टिके हितला आउ केते सुंदर भाव रे डांस प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाइथिला। सब दूर रु आसीथिले डांस करबा पई टीम केते सुंदर भाव रे मन डांस करछन। देखंतु डांस प्रोग्राम चली थाए। डांस प्रोग्राम देखिबा पई भी बहुत संख्या रे लोक माने आस्थिले सेइटा ही सबुठु भल लागे जाय कि कष्ट करी कि गोटे किछि करले लोक माने जदी आसी कि देखिबे तो सेटा शांति लागे। आ हम टीम मैनेजमेंट जे कि हम ट्रस्ट जोटा अछि चंदन बोर्ड से माने बहुत भल भाव रे भी एटा को मैनेज करथिले पूरा भल भाव रे। देखंतु केते सुंदर भाव सब डांस प्रोग्राम चलतिला। एमान सब आस्थिले बाहर डांस करबा पई आ बहुत भल्लो भी डांस करथिले माने पूरा मु बहुत एन्जॉय करछि। आ मोर तो सांग माने सब रहुनाती गाँव रे मु खोजिली केही देखा जाउनाती मो सांग माने केही जणे देखा जाइथिले तो टिके बेसी आउरी खुशी मिलथांता। तथापि बहुत एन्जॉय करछि मु चंदन यात्रा को। एपटर आम एपट अंचल रे आम चंदन यात्रा बहुत फेमस। बहुत दूर भी अंचल लोक आसंती देखिबा पई। देखंतु केते सुंदर भाव रे डांस प्रोग्राम चलथिला। बहुत छोट छोट पिला मध्य आस्थिले जो माने कि बहुत बढ़िया डांस करथिले से माननको मध्य आम चंदन र जो बोर्ड अछि से माने बहुत गिफ्ट आउ भल प्राइज मध्य रखिथिले से मानको पई। देखंतु ए जो ग्रुप आस्थिले डांस करबा पई नाद ब्रह्म नृत्य ग्रुप जो माने कि आस्थिले नयागढ़ रु आउ एते भलो एमानकर डांस ग्रुप थिला। छोट छोट पिला माने किंतु बहुत बढ़िया डांस करथिले। आउ हमरो ए डांस प्रोग्राम परे भी आउरी हमरो गोटी पुओ नृत्य जोटा कि हमरो ओडिसी डांस जो ताठू आउरी पुन्ना जोटा कि हम पुरी रो बहुत फेमस सर्व पुरातन कहबा को गले हम ओडिसा रो जोटा नृत्य सेई नृत्य भी सेइटार भी हमरो फंक्शन थिला जोटा कि अब आगु को प्रथम ए डांस प्रोग्राम चलथिला तापरे सेटा हला। आ समस्त देखिबा पई बहुत इच्छा
बहुत खुशी रे समस्ते बसिकी देखुथिले केही भी माने टिके भी काहाकू बोरिंग लागु नथिला आ ए सब जिंस जोगुडा कि आस्ते आस्ते आमे देखि पारुनाती कोठी भी होउनी एबे तो फिल्म एल्बम एगुडा सब देखिले किंतु एगुडा हमको बहुत शिक्षा मिले एथिरु किंतु देखिला बेलको एगुडा को आमे देखि पारुनाती शहर टाउन ले रहिले आमे किंतु गाँ रे एगुडा सब देखिबा को मिले जोटा कि हमको बहुत शिक्षा भी दिए से गुड़ा सब देखा मिले आम समस्ते एकजुट होगी केमिति रहिबा से गुड़ा तो मेन शिक्षा में हमको मिले देखो ग्रुप केते सुंदर भाव में डांस था बहुत भल भाव से डांस करते समस्ते मिसिकी पूरा तापर एटा हमर स्टार्ट हो जाइतिला गोटी पुओ नृत्य जोटा कि ओडिशार ओडिसी डांस जो अच्छी आम जिते पुराना ताठू एटा बहुत पुराना मु भी जानी नथिली से माने खाली कहले सेठी कि एटा बहुत पुराना डांस बहुत भल लगिला भी शुणिकी आ मु देखि नथिली एटा हमर लास्ट वर्ष भी एमती आस्तिला किछि किंतु ए वर्ष भी पुणी एमती आसला काहे ना लोकंकर जतिक डिमांड थिला कि सही पुणी सही टाइप रो किछि आनंतु जोटा कि आमे आस्ते आस्ते दिन को दिन भूली जाउछंती ताकू किछि मने पकाइबा पई तापर एटा हमर चंदन यात्रा एटा हमर ठाकुरंको डंगारे बुलंती ठाकुर बसिकी तो सेति पई एठी हमर बेसी आधुनिक उपरे नुहे एमती भजन संध्या एमती नृत्य सब माने जोड़ा कि आध्यात्मिक उपरे बेसी करा जाए आपण मान देखि परथिबे एठी आधुनिक नथिला किछि जोड़ा कि एबेका समय रे लोक माने पसंद करचंती किंतु हमर एठी जेहेतु आम गाँ रे मध्य समस्ते टिके ठाकुरन प्रति भल पाइबा रही आम गाँव रे सबु देवादेवी मंदिर अच्छी समस्ते सबु समय रे जेते बेले भी जो मंदिर रे पूजा हुए समस्ते सबु एरे सहयोग करती तो सेति पई समस्ते टिके भगवान को बेसी डाकती आउ देखंतु तांको डांस मध्य केते सुंदर थिला आउ ए डांस रे से माने बहुत कथा हमको सिखैचंती जोटा कि आपण माने देखिबे एक नृत्य रे ही सेमानकर अछि जोटा कि सेमाने हमको ए नृत्य साहाय्य रे से स्टेप करी सब देखांती बहुत भल लागिला देखि कि एगुडा सिखिली मु किछि ठाकुरन पई तांको बिना हमें अधूरा से सब करचंती सेठी बसी के हमें तो खाली निमित्त मात्र आ तांकर देखंतु केते सुंदर भाव रे समस्तंकर डांस रो थिला तरीका एते सुंदर भाव रे बहुत प्रैक्टिस करंती आ एते समय कंटिन्यूअसली डांस करिबा सेटा कि ही बहुत माने बड़ कथा देखंतु एइटा हमर जो प्रथमे देखंतु जो गजराज को उद्धार करथिले भगवान कुंभीर कबळरू सेटा देखंतु एइठी देखौजी भगवान केमिति चक्र छाड़िकी कुंभीर को मारिकी गजराज को उद्धार करथिले सेटा प्रथमे देखाइले जोटा कि देखिबा को अति सुंदर थिला तापर देखंतु जो घोर वन रे हरिणी को उद्धार करथिले सेटा सेई दृश्यटा एठी देखाइथिबे गोटे शिकारी ठारू केते सुंदर भाव रे से हरिणी को भगवान उद्धार करथिले सर्प जाई कि दर्शन करथिला से शिकारी को तापर से हरिणी को उद्धार कला परे भगवान को जे सेति की भक्ति रे डाकिबो ना निश्चय भगवान ता कथा सुनिबे आ तापर एटा थिला हमर महाभारत कथा महाभारत रे द्रौपदी रो जो वस्त्र हरण सेई सीनटा देखंतु एटी पसापाली खेल चलथिला आउ पांडव माने थिले आउ कौरव माने थिले देखंतु जते बेले जीती गले पसापाली खेल रे तापरे केमिति द्रौपदी रो वस्त्र हरण करिया पई जाइथिले आउ एटी भगवान तांकर कोटी वस्त्र दान करथिले जे कि भगवान को आपण माने जेते डाकिबे भगवान निश्चय आपण मानन कथा सुनिबे देखंतु आउ एमाने एते सुंदर भाव रे एगुडा को बुझौथिले ना देखिबा को अति सुंदर थिला आउ एटा आपण माने निजे कहिबे मते कोन सीनटा थिला भगवान गोटे एमती छोट पिला को मध्य थरे बंचाई थिले देखंतु ए सीन लो आपण माने जानि पड़थुवे
କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଜାଣିପାରିଲେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ କଥା, ଯେଉଁଟା ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଣ୍ଡାମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାରିଥିଲେ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବେ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ କେମିତି ସେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣିକି ପୁଣି ସେଇ ସାଲବେଗକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ, ଆଉ ମିଶିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ଡାକିବେ ନା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ଏଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥ ଟଣା ଚାଲିଥିଲା ରଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମାନେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଶୁଣେଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଏଇ ସିନ୍ ଉପରେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ହିଁ ଗୀତ ଆସୁଥିଲା ବହୁତ। ଆଉ ଏମାନେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିକି ହିଁ ବୁଝିଯିବା, କି ସାଉଣ୍ଡ ନ ଶୁଣିକି କି ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣିକି ଆମେ ସେ ଖାଲି ସେ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ କିଛି ଶିଖିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କଥା। ପୁରୀରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ କେବେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭାବି ବି ନଥିବା ସେମିତି କଥା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ପୁରୀରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ କଥା ସବୁ ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁକି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବୁଝିବା ନା, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଶିକ୍ଷା କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ତ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କି ଚାକିରି କଲେ ସମୟ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ଯଦି ସେମ୍ ବହିର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପୁରାଣରେ କି ବେଦରେ ସବୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ବହିରେ ଅଲଗା ଧରଣର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେଠି ଅଲଗା ଧରଣର ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଥର ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ଆମର ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଦେଖିବେନି ଏତେ ରାତି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାତି ଯେତେ ହେଉଥାଏ ଲୋକ ସେତେ ବସିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବସିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତିଭା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବସିକି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି, ସେମାନେ ଆଣିକି ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଗାଁରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ, ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାଉନଥିଲେ, ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କିଏ ଯିବ ଏମିତିଆ କିଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହେଇଯାଏ ନା, ତ ସେତେବେଳେ ତାର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଥିଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜଣ ବାହାରିକି ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଧରଣର କଲେ, ତ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ନା, ତ ଆମେ ହିଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ତ
ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯିବେ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ତ ସରିଗଲାଣି ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇବା, ଆମେ ହିଁ ଦେଖିବା, ଆମେ ହିଁ ଶିଖିବା। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ କିଛି ବି ଶିଖେଇଲା ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଗରୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ ସବୁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ବଦଳୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ମୁଁ ପଚାରିକି ଏମିତି ଶୁଣିଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର କରିବା, ଆହୁରି ବେଶୀ କରିବା, ଭଲ ସେ କରିବା, ଏମିତିଆ ସବୁ। ଯାହା ହଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଏମାନେ ଏତେ ସମୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଥକା ଲାଗୁନଥିଲା। ସେମାନେ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଥକୁ ନଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଜଣେ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଟିମ୍ ଏମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ତ ବହୁତ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ତରଫରୁ। ଏମାନେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ଆଉ ଏମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପୁରା କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଯାହା ହଉ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ନା, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପ୍ରତିଭା, ନାଚ ଗୀତ। ଆମର ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା, ଏତେ ପୁରୁଣା ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଉଠିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିବେ ବସିକି, ସେତେ ମନ ଲାଗୁଥିବ ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ଚନ୍ଦନପୁର ଯାତ୍ରାକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ଏଥର। ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ତ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।